So hello guys, for today's video manglaag ta na atas kabukiran karon guys, no. So nindot kayo ang atong background. Syempre dili mawala di ang pagatik-atik guys. Lingkod-lingkod kuno hay ta kay aron ingnon choy. Pero dili good. Lingkod-lingkod ta no. Pahangin. Tik-atik ko no. Mana na bakla-bakla na punta ron ingnon tang choy na punta. Dili guys. Syempre talaga sa kabukiran. Sa kanindot sa view diri guys, makaingon jud ka og wow, grabe. Tanaw na niyo guys ang view. Syempre picture part mo na siya sa gaming sa laag. Picture daw. Oh. Yan, sa ubos laglag na punta. Asa man kanabot? Syempre. May picture na po daw aron ingnon. So yun na guys, bye.